Cable? Pwede. Internet? Pwede. Yun na, oh. Router? Pwede. Sige. Binok? Sabog! Bitlam? Pwede. Opak? Puro pwede. Connection? Pwede. Pwede lahat? Nakakit ni Junel. Computer science? Pwede. 1 minute! 1 minute! Facebook? Ano ba ito? Yan, brad. May more dyan. Nakakit ni Junel. Ba't ito nabundot ko? Sa trabaho? Pwede, oh. Alam mo yan, di ba? Alam ni Junel yan eh. Modem? Oh! Yun na? Okay. Oh, Time! Now! Ginagamit ko ba to? Pwede? Pwede. Pang-implement? Pwede. Pwede. So, pwede siya pang FMG. Laptop ba to? Laptop? Yeah! Hindi. Dislam. Router! Malapit na! Teka na, tao ba to? Ang lapit! ICMS. Hindi! Computer! Hindi! Hindi! Tams! Hindi! Hindi. Malayo ba? Malayo? Kaka-email nga lang eh. Gulong! Chip! Gamit ang net! Logbook! Hindi! Ballpen!